Okay, Assalamualaikum. So, untuk video kali ini kita akan masuk kepada learning outcome yang seterusnya dalam 8.2 iaitu ideal gas equation. Okay, so dalam learning outcome yang sebelumnya kita belajar pasal 3 gas law iaitu Boyle's law, Charles law dan juga Gay-Lussac law. Okay, so kalau kita nak recap balik macam mana nak hafal condition untuk ketiga-tiga gas law ni, first kali kita ada BT, bilik tutorial. Kalau Boyle's Law, temperature yang constant. Kemudian kita ada CP. Okey, saya rasa saya ada tersilap bagi information. Saya kata CV kan, curriculum vitae. Tapi sebenarnya CP. CP ni kalau nak senang hafal, dia adalah modul 2 dalam PST. So, CP modul 2 kan. Okey, jadi CP, Charles Law, pressure yang constant. And then kita ada GV, macam saya beritahu awak, saya suka tengok show Gegar Vaganza. So, kalau Gay-Lussac Law, volume yang constant. Kemudian cara nak hafal formula pula, hafal triangle ni. Okey. Kita ada PV dekat sebelah, kemudian temperature di bawah. So, boleh tahu. Contoh kalau BT kan, Boyle's law, temperature yang constant, formula akan jadi P times V. P1 V1, P2 V2. Sama juga macam CP, pressure yang constant. So, volume divided by temperature. So, lebih senang untuk hafal lah. Okay. So, mesti tahu condition bagi ketiga-tiga law ni dulu. Kemudian kita tahu yang hari ni kita nak baca pasal ideal gas equation dan ideal gas ni term dia kenapa dia ideal sebab kita tak boleh kata gas tu memang 100% perfect. Okay, so the most accurate term untuk gas yang mostly perfect kita panggil sebagai ideal lah, ideal gas. So ideal gas ni dia akan obey ketiga-tiga law yang kita dah tengok tadi. Boyle, Charles dengan Gay-Lussac law. Saya rasa macam ada typo je. Sepatutnya Gay-Lussac law. Okay, so next adalah kita pergi kepada equation ideal gas. Macam mana equation ideal gas ni keluar? Dia adalah combination bagi ketiga-tiga law ni. So, bila kita ada condition bagi setiap law ni, so bila kita combinekan, dia akan jadi satu equation yang dipanggil sebagai ideal gas equation ataupun equation of state of the gas. It's given by PV equals to nRT. Okay, so let's go through each quantity dalam formula ideal gas ni. Okay, so yang pertama P represent the pressure. Obviously semua dah tahu dan SI unit untuk pressure adalah Pascal. Dan quantity yang kedua adalah volume V. Okay, dan unit dia mesti M cube. Okay, mungkin dalam chemistry awak guna volume sebagai liter. Okay, untuk gunakan equation ni, tetapi dalam fizik wajib menggunakan SI unit bagi volume iaitu M cube. Kemudian kita pergi kepada small n represent number of mole of the gas. R, capital R represent molar gas constant ataupun kadang-kadang kita panggil dia sebagai real gas constant. Dan dia punya value adalah 8.31 joule per Kelvin per mole. Dan value ini tak perlu hafal pun sebenarnya sebab dalam exam nanti dia akan ada page untuk list constant. Right? Cuma kena cari saja. Okay, kalau hafal lagi senang lah, lagi laju untuk kita buat calculation. Dan last sekali kita ada capital T represent temperature. Dan ingat temperature kita SI unit dia bukan Celsius tetapi capital K for Kelvin. Alright, so PV and RT. Okay, so famous formula yang kita selalu gunakan dalam chemistry. Kemudian, okay, formula ideal gas ni kita boleh tulis dalam bentuk number of molecule. Okay, so macam PV and RT ni, dia dalam formula ni dia ada small n represent number of mole. Okay, number of mole kan. Tetapi kalau katakanlah kita nak buat calculation menggunakan number of molecule. Number of molecule pula simbol dia capital N. So kena bezakan dekat sini small n dengan capital N. Jadi, untuk kita convert ataupun kita gantikan formula equation of state ataupun ideal gas equation dalam bentuk number of molecule, kita gunakan formula K equals to R over NA. So, formula ini formula ekstra saja untuk awak in case nak gunalah. Okay, so cara saya hafal formula ni senang je. Saya guna je term kerana sebab K, small k adalah ke lah. Ke, ra, R ke atas, N, E kat bawah. So, kena tahu K ini adalah Boltzmann constant. Okay, so dia ada relation dengan real gas constant kat atas tadi, capital R. So, Boltzmann constant value dia dah berbeza lah.
Okey, pun ada dalam list constant kita. Okey, dan R dekat sini adalah real gas constant ataupun molar gas constant yang kita discuss dekat equation kat atas tadi. Dan yang ketiga, yang ketiga kita ada Avogadro constant, Na. Okey. So Avogadro constant ni dia ada specific value. Okey, Avogadro constant ni sebenarnya dia punya value tells you how many molecules in 1 mole. So dalam 1 mole dia ada 6.02 times 10 to the power of 23 molecules. Okay, so ini adalah Avogadro constant. Alright, so katakanlah dia dalam 1 mol kan? Okay, ni untuk 1 mol. Katakanlah kita perlukan 5 mol. Ada berapa banyak molekul dekat dalam 5 mol? Kita boleh darabkan saja dengan Avogadro constant. So, sekarang ni jangan confuse lagi. Basically kita ada 3 benda kan? Yang relate, kita ada number of mole, small n, kita ada number of molecule dan kita ada number of Avogadro constant. Ada 3. So, kena pandai differentiate antara ketiga-tiga ni. Okay. Alright, so tadi saya kata saya just nak translate PV and RT pergi equation of ideal gas dalam bentuk number of molecule. Okay. So, number of molecule ni, number of molecule yang kita masukkan dekat sini sama macam number of atom atau partikel lah. Okay. Alright. So, nak convert, nak ubah formula. Senang je macam mana nak ubah dia. Sebenarnya kita kena masukkan formula kerana ni dalam equation dekat atas ni tadi. Okay. So, gantikan R tu. So, PV and R kita adalah K times NA times T. So, saya gantikan saja R tu dengan kerana. Okay. So, saya masukkan equation untuk kerana. Jadikan R as a subject. So, dia akan jadi K times NA. Kemudian, apa relation antara number of mole dengan Avogadro constant? Bila kita darabkan bila kita darabkan number of mole dengan Avogadro constant, macam saya kata tadi, kita akan dapat berapa banyak molekul dalam number of mole. Kalau 1 mole, nilai dia 6.02 exponent 23. Kalau 2 mole, darab dengan Avogadro, dapat berapa banyak number of molekul, number of particle dalam 2 mole. So, bila kita darabkan, equation tu akan jadi automatically number of particle, number of molecule times with K times with T. So, kita dapat equation yang baru. PVNKT, PVNKT. So, ini formula yang baru. Which kita tak ada dalam learning outcome sebenarnya. Tetapi, awak kena tahu formula ini. Okay, kena tahu formula ini dan formula kerana tu tadi. Nanti kita akan go through lagi sekali formula Avogadro ni. Yang melibatkan number of mole dan number of molecule. Alright, so itu untuk ideal gas equation. Alright, seterusnya untuk ideal gas equation PV and RT, selalunya yang constant adalah dua ni. Number of mole dengan real gas constant ataupun molar gas constant. So, yang berubah kalau kita increase the temperature, yang berubah mungkin pressure, mungkin volume. Okay, mungkin kedua-dua pressure dan volume akan berubah. Dia akan affected by the temperature tadi. So, in case kalau ketiga-tiga kuantiti berubah, PV dan T berubah, okay, so kita boleh jadikan equation tu sebagai P1 V1, equation yang ni lah, P1 V1 V1 over T1, P2 V2 over T2. Kenapa? Mana hilangnya NR? Sebab NR tu dah constant. Sebelum dengan selepas, dia mesti constant kan? Okay. Sebab kita tak ganti, kita tak kata gas yang pertama, number of mole dia yang pertama. Initial condition untuk gas ni, number of mole dia 1. Kemudian finally number of mole dia berubah. No, dia tak akan berubah. Okay, yang berubah mungkin pressure, volume atau temperature sahaja. Number of mole dia tak akan berubah dekat dalam tu. Even number of molecule dekat dalam tu tak akan bertambah atau berkurang. Okay. Alright, so kita pergi kepada next. Okay. Next adalah kita kena tahu apa itu standard temperature and pressure. Okay, standard temperature and pressure mungkin dia ada satu reference value untuk pressure dan temperature, so that semua saintis akan refer kepada value ini. So bila buat calculation nanti, dia senang untuk guna STP untuk dapatkan berapa volume untuk gas ni at STP. Okay, so itu maksud dia lah sebenarnya. Dan
dia ada specific value. Okay, so STP stands for standard temperature pressure. So dia punya value adalah temperature wajib 273.15 Kelvin. So kalau tengok dia adalah 0 degree Celsius, itu adalah freezing point of water. Kemudian pressure dia wajib 1 atm ataupun conversion dia 1.013 exponent 5 Pascal. So kalau soalan tu minta berapa volume of 1 mole of gas at STP, so mesti menggunakan temperature dan pressure ini. Okay. Contoh dekat bawah ni, okay, contoh calculation lah untuk dapatkan berapa volume untuk 1 mole of gas at STP. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, kita ada number of mole 1, kita ada pressure 1.013 times 10 to the power of 5 Pascal. Kita ada temperature 273 kan? 273.15 Kelvin. Okay. Kemudian kita perlukan volume. Kita nak cari berapa volume at STP. Okay. Alright, so kita dah ada semua information. Kita boleh sahaja gunakan PV and RT. Masukkan nilai pressure at STP. Kemudian volume yang kita nak cari, number of mole 1. Molar gas constant adalah 8.31. Kemudian Kelvin kita adalah 273. Okay, so calculation ni tak tambah 15 pula lah. Okay, kita boleh tambah lah. Kemudian kita akan dapatkan berapa volume at STP adalah 22.4 exponent negative 3 m3. Okay, so ini adalah volume untuk 1 mole of gas at STP. Equivalent tu kalau nak convert kepada dm cube pun boleh. Decimeter cube. Deci ni kalau ikut kita punya prefix dia adalah negative 1. Okay, so boleh tahulah macam mana nak convert m cube kepada decimeter cube. So selalunya kalau dia guna 22.4 tu itu dalam unit dm cube. Alright. So next adalah kita nak buat satu example yang menggunakan ideal gas equation. Okay, so example 5. Ideal gas at 20 degrees Celsius and a pressure of 1.5 exponent 5 Pascal is in a container having a volume of 1 liter. Determine the number of moles of gas in the container. So first question, obviously kita kena listkan dulu temperature kita 20.0 mesti convert kepada Kelvin. Okay, convertkan. So kita dapat temperature dalam Kelvin, kemudian pressure kita dah dalam Pascal, so tak ada masalah dekat situ. Kemudian kita ada volume 1.00 liter convert kepada m cube sebab nak guna PV and RT kan. Okay, macam hari tu kita discuss conversion untuk meter cube kepada L cube adalah 1000 liter equivalent to 1 m cube. Okay, so kita nak 1.00 liter berapa m cube. Boleh buat conversion melalui ratio kat sini. So boleh cross multiplication untuk dapatkan berapa volume dalam m cube. Kemudian gunakan equation PV and RT untuk dapatkan berapa number of mole kita. So, masukkan nilai pressure dalam Pascal, volume dalam m cube, real gas constant kita 8.31 dan temperature kita dalam Kelvin. So, you can figure out berapa nilai number of mole. Okay, so let's proceed to question B. The gas pushes against piston, expanding twice to its original volume. Okay, so dia push the piston, obviously gas tu akan expand, volume dia membesar. While pressure falls to atmospheric pressure, find the final temperature. So, kena listkan sikit lah. Volume yang pertama, tak ada value, so kita letak V1. Pressure yang pertama, sebelum dia fall, sebelum dia drop, pressure kita adalah 1.5 times 10 to the power of 5 Pascal kan? Yang kat sebelah daripada soalan tadi. Kemudian, expanding its original volume twice. So, V2 adalah 2 kali V1. Sebab dia kata, final volume dia twice the initial kan? Twice its original. So, 2 kali V1 lah. Let's say kalau awak nak guna X dekat sini. Kalau awak nak gunakan, contoh awak nak gunakan X. Okay, kalau kita nak gunakan X, yang ni akan jadi 2X. Depends lah. Apa-apa simbol pun boleh. Alright, so pressure yang kedua, dia akan
drop to atmospheric pressure. So 1 atm. So tak bolehlah kalau dua unit yang lain. Kat sini Pascal, kat sini atm. So better untuk kita convert pergi Pascal. So tengok conversion dalam notes awak. Temperature dia initially tadi adalah 20 plus 273.15 Kelvin. Tak tahu berapa, awak check sendiri. Temperature tu yang dia nak kita cari. So ketiga-tiga kuantiti P, V dan T berubah dekat sini. So macam saya kata tadi, kita ada equation ideal gas yang mana kita boleh pisahkan NR ni. Okay, kita boleh pisahkan NR P1, V1 and RT1. Kemudian kita ada equation kedua P2, V2 and RT2. Okay, so kalau nak combine kedua-dua ni, sebab NR dengan NR ni constant. Number of gas kita, number of molecule dengan molar gas constant kita sentiasa value yang sama. Jadi, kita boleh susun sahaja equation ni, dia akan jadi P1 V1 over T1 equals to NR kan. Okay, so equation yang kedua pun saya nak susun juga. P2 V2 over T2 equals to NR. So, equate kan. Akan jadi P1, V1, T1, P2, V2, T2. Okay. So, gunakan equation ni sebab ketiga-tiga kuantiti kita berubah. Okay. So, make sure unit tally. Kalau ini Pascal, yang ini pun Pascal. Kalau ini M cube, ini M cube. Kalau ini Kelvin, ini pun Kelvin. Okay. So, sebelah-sebelah kena tally. Alright, so itu berkenaan dengan example 5. Alright, so kita pergi kepada relationship antara number of moles, number of particles, mass dan juga volume. Okay, ini wajib tahu conversion dia. Okay, so kalau kita tengok kat sini, main quantity kita adalah number of mole. So, daripada number of mole, kita boleh dapatkan number of particle. Daripada number of mole juga, kita boleh dapatkan mass dalam gram ataupun dalam kg. Daripada number of mole juga kita boleh dapatkan volume kita. Okay, so macam mana nak convert? Senang saja. Okay, so hafal satu saja. Macam contoh daripada number of mole nak pergi mass. So number of mole nak convert kepada mass. Okay, number of mole kita nak convert kepada mass. Kita darab dengan molar mass, kita akan dapat mass. Okay, so kalau molar mass ni selalunya diberi, molar mass kita unit dia dalam gram per mole. Okay, so kita akan dapatlah mass kita dalam gram. Okay, so saya tulis lagi sekali lah, mungkin tak clear sangat kan. Okay, so number of mole, okay, so number of mole nak kena darab dengan molar mass, baru dapat mass. Number of mole darab dengan molar mass, kita dapat mass. Okay, so number of mole unit mesti mole, betul tak? Molar mass, gram per mole. So, gram per mole. So, apabila mole times with mole negative 1, yang tinggal adalah gram. So, kalau macam ni, unit macam ni kita akan dapat mass dalam gram. Okay, so kalau nak terbalik, dapatkan number of mole. Okay, kalau nak dapatkan number of mole, daripada mass, kena bahagi dengan molar mass, baru dapat number of mole balik. Okay, so kena tengok macam itulah. So, sama juga yang dekat sebelah sini. Number of mole, kita nak pergi kepada number of particle. Senang je, number of mole darab dengan Avogadro, kita akan dapat number of particle, number of molecule, number of atom. Okay, so kalau dari segi unit pula, ini mole, ini molecules ataupun particles ataupun atom. So kat sini pun kita dapatlah berapa banyak partikel kita. Okay, dan last kali antara number of mole dan juga volume. Okay, so molar volume kita panggil sebagai VM. Okay, molar volume ni sebenarnya volume at STP. Okay, ingat tak tadi kita kira berapa volume at STP? Dia adalah 22.4 exponent negative 3 m3. Okay, so daripada number of mole, kita boleh juga direct je darab dengan kita punya volume at STP untuk dapatkan volume. Okay. Alright, so kita teruskan untuk example 6 kat sini. Example 6. Example 6 diberi, calculate the mass of 4 cm3 of oxygen at STP, given that molar mass of oxygen is 32 gram per mole. Okay, so kena hati-hati. Molar mass ni adalah M besar.
gram per mole. Ini adalah volume of the gas. So, dia minta mass. Ini adalah STP, standard pressure and temperature. So, kita keluarkan dulu. Mass kita, tak tahu. Volume kita adalah 4 cm3. Kena convert pergi m3. Cari macam mana nak convert. So, saya tak nak ajar. Of oxygen at STP. So, temperature at STP is 273.15 Kelvin. Pressure at STP 1.013 times 10 to the power of 5 Pascal. Kemudian molar mass diberi adalah 32.0 gram per mole. Kemudian itu sajalah. Dia minta mass. Okey, senang je. Okey. So, kalau tengok dekat sini, kita ada P, T, V. Kalau kita guna ideal gas equation, P, V, N, R, T. Yang kita ada sekarang adalah pressure. Kita tak ada volume. Kita ada volume kan? Kita ada volume. 4 cm3. Number of mole kita tak ada. Real gas ada. Temperature ada. So, daripada sini kita dapatkan dulu berapa number of mole. Okay. Aim kita nak dapatkan mass kan? Okay. Daripada number of mole. Once awak dah dapat dah nilai number of mole daripada atas ini. Okay. Dah dapat dah berapa number of mole. Macam mana nak dapatkan mass? Kita kena tengok conversion dekat atas ni tadi. Number of mole nak dapatkan mass kena guna molar mass. So you have to times with molar mass baru dapat mass. Okay. Dan saya kata tadi kalau number of mole unit dia mole. Kalau molar mass yang diberi dekat sini unit dia gram per mole. Okay, dapatlah. Mole darab dengan mole negative 1 cancel, dia akan dapat mass dalam gram. Alright. Itu untuk example 6. So, saya rasa itu saja untuk hari ini, untuk video kali ini. Okay, so siapkan example 5 dan example 6 ya. Alright, thank you.